आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा अपने आगे ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खुदाई भी खफा हो जाए अब अगर हमसे, खुदाई भी खफा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए। mà cả vượng nó đang hoàn toàn bởi यार पहले उतर गए भाई स्पॉट। दो तीन चार गए भाई साहब। नाम से नीचे जमीन पे उतरते अपन, जमीन पे तो नीचे सुरात कर सीधे। खतर पे तो भयंकर वाला पंगा हुआ है। Enemy down. अरे छत पे नहीं, मैं तो नीचे था यार, नीचे जहाँ बास्केटबॉल वाला ग्राउंड है ना, नीचे उधर ही था भैंस। जब तक कार नहीं तब तक कौन सी गन ले रहे? कार 98 ले रही क्या? जिसको सोल्ड आउट करेगी दौड़ रहा है। Enemy down. Enemy down. Enemy down. कार 98 भाई साहब सही इस्तेमाल कर रहे हो इसका। जोन के और ड्रॉप के पास देखो, ड्रॉप के पास यार। कार 98 पे कौन 6x लगा रखा क्या? Enemy. Enemy down. बड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी। Enemy
Enemy! नोक है वो तो शायद नोक नहीं हो यार शॉट यार चिट बस दूर काम नहीं करती है हाँ ये रहा पीछे से यार शिट Enemy! Enemy down! जाएगा एक पास में और एक 4 नंबर है Enemy! 4 नंबर का Enemy है down! ये तो और है। बढ़िया है यार बढ़िया गुड शॉट शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। बाद में लूट लेना अभी फिर अंदर जाओ कुछ खा लो पी लो घूम रहा है एक नीचे घूम रहा है इसको सल्टाओ साले को Enemy! Enemy! तेरे क्या बंदूक पर है लड़का है Enemy! Enemy down! Enemy down! गाड़ी से जा रहा है Enemy! नॉक हो गया क्या इसको देखा वाला 4 फोरक्स का बहुत दिखा है Enemy down! बस आराम से जाओ इसकी साड़ी को हेड छोड़ दो साड़ी को उसी का बंदा है उसके पास ही जा रहा हो मस्त जोक मारा रे Enemy! Enemy! Help! मारा नहीं लेकिन वो भी नोक भी नहीं हुआ हाँ देखो साढ़े को Enemy! सबसे बुरा यही होता
जा बहन तो कहाँ जाएगी? छत पे चले जा। लास्ट है, लास्ट खिलाड़ी है। बात कोई नहीं है, Enemy! Enemy down!